एमाने केवल आसुचंती पैसा पाई सेठी मिशनारी एठी हमर जदी गोटे हिंदू लोक को मिशनारी रे आपण कन्वर्ट करिवे तिला गोटे क्रिश्चियन लोक हिंदू लोक को जदी क्रिश्चियन ले आपण कन्वर्ट करूचंती सेते बेले मिलुतला 40,000 टंका ताले एबेर अमाउंट भाबो केते हेइथिबो बहुत बडी गलाडी एबे तो एमानकर जेटा थिला उटा काम पैसा इनकम करिया तो माने आदिवासी अधुषित अंचल को जिबे चौटी प्रॉपर एजुकेशन नाही सेठी की जाई के माने धर्म प्रचार करी सेटा आपण खाय धर सेठी किछ प्रॉब्लम अछि आपण को फाइनेंशियली किछ पैसा असिस्ट कर देले 40,000 टंका नियंतु पैसा जेसु पठेइचंती कौन कहलु आदिवासी माने टंका पाई चाउल पाई बिकी होउचंती। अच्छा एतिकी जदि जानिलु प्रमाण काहे अरे मूर्ख जदि कहिबार थिला प्रमाण सहित कहिबार थिला बिना प्रमाण रे एमिति सौरा आदिवासी मानंकु तुच्छ करी निंदा करी कहिबा कोन उपयुक्त की जदि क्रिश्चियन लोक माने टंका पाई चाउल पाई जदि क्रिश्चियन हेले ताहेले से प्रमाण काहे बिना प्रमाण रे सारा भारत रे क्रिश्चियन मानंकु एमिति निंदा करा जाउछि जे से माने टंका पाई क्रिश्चियन हेउचंती किंतु प्रमाण किछि नाही एमानंकर अभ्यास एमिति किंतु मु एमानंकर प्रकृत विषय एमाने केमितिका लोक ताहा आज मु खोलीदेवी कौन सी सौरा आदिवासी माने टंका पाई चाउल पाई निजको बिकी नाहंती किंतु ए तपी मिश्रंक भली ब्राह्मण लोक मानकर झील मानंकु देख जो बेश्यालय बेश्याखाना जो बेश्या जाक अछंती से माने केवल ब्राह्मण झील माने सेठारे कौन सी सौरा आदिवासी झील को पाई पारिबे नाही तेबे किए बिकी हेला सौरा आदिवासी ना ब्राह्मण लोक अरे साधारण कौन खाइबा पीबा को मिलुनी तुमको एमिति काम करुछ निज पेट पोषिबा पाई शरीर बिकिकिरी तमे टंका आदाय करुछ आउ कहूच आदिवासी माने टंका पाई धर्म परिवर्तन करूचंती बोली ए कौन कहूचु तू अच्छा तो विषय रे कौन अछि ताहा भी वर्तमान देखा जीवो तपी मिश्र गोटे झील दल गोटे जिगोलो सी जड़े जिगोलो बोली जानतु प्रथमे तपी मिश्र परिचय से जिगलो सी पुरुष देहजीवी जन कौन सी सौरा आदिवासी माने टंका चाउल पाई बिकी हेई नाहंती किंतु तपी मिश्र को केमिति बिका जाउची केमिति ताको किणा होउची देखो जड़े व्यक्ति अछंती से व्यक्ति तपी मिश्र को किणिब आउरी बिकिब से कहूची ताकू मु किणिबी आउ ताकू मु बिना मूल्य रे बिकिबी मु तपी मिश्र को 50 थर किणिकी 25 थर मागणा रे बिकियार मोर कैपेसिटी अछि अरे डकैती करूछंती तपी मिश्र ये गोरु बेपारी गो चालानकारी तो आंक उपरे निश्चिंत आंक नारे गुड़ाए संगीन अभियोग आसीन बस भावुं भल पिला मु तपी मिश्र कहे 50 थर घंटा रे किणिबी से क्षमता मो तपी मिश्र गोटे एमितिका मनीष जे लोक माने ताकू किणिबे आउरी ताकू बिना मूल्य रे बिकिबे माने कौन सी टंका पैसा कौन सी पदार्थ नेबे नाही केवल से माने फ्री रे बिकी देबे एमिति। अच्छा आउ सुनिबा ए तपी मिश्र विषय रे ए भाई कौन कहउचंती टिके सुनिबा कौन हेची टिके तपी मिश्र विषय टिके कहिलो कौन हेची आउ तपी मिश्र टिके देखि दियंतु ऑटोर चेयरमैन मो स्मार्ट सिटी ऑनलाइन ऑटो ग्रुप रो चेयरमैन ऑटो वाला विषय तुम जानी न आ भूल जगह हाथ मार देछ तुम तदी भूल 24 घंटा तुमको दिया गला तदी भूल न मागिलो कोटी कोटी टंका आइयो गोटे दिन करे आ तते हम 100 तर गिली खाइ दो बुझि पाइलु दिन करे आ तते हम 100 तर गिली खाइ दो बुझि पाइलु बुझि पारिलु एबे सुनिले कि अच्छा भाई माने सुनिले कि ए जगार आपण माने देखिले मो प्रूफ सहित आपण मानकु देखैली वीडियो रे जे एठारे सौरा आदिवासी बिका होउची किणा होउची ना जने ब्राह्मण लोक तपी मिश्र दृष्टि रे जो व्यक्ति माने कि जो लोक माने कि गोटे जीरो देखा जाउची माने जो मानकु से निम्न स्तर लोक बोली कहूची सही लोक माने
ତପି ମିଶ୍ରକୁ କିଣିକିରି ଖାଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ତପି ମିଶ୍ର ନିଜକୁ କହୁଛି ମୁଁ ବଳବାନ ଲୋକ, ମୁଁ ଧନୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କିଣିକିରି ଖାଇବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବୁ, ତୁ କାହାକୁ ଏମିତି ମିଛ କହିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି? ତୋର ସବୁ ଖୁଲାସା ହେଇଛି। ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଅହଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବନାଶ ଥାଏ। ତୁ ଏବେ ଅହଙ୍କାରରେ କଥା କହୁଛୁ ନା, ତୋର ସର୍ବନାଶ ଆସିଛି। ଦେଖ, ତୋର ପଛରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିପଦ ଲାଗି ରହିଛି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଳବାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ। ମାତ୍ର ଯେ କେହି ଦର୍ପ କରେ ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବୋଲି ଯିଏ ଦର୍ପ କରିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି, ଧନ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଗର୍ବ ହେଉଛି, ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି, ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବନାଶ ଥିବ। ଯଦି ତପି ମିଶ୍ର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବନି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗାତ ସେ ଖୋଳୁଛି ସେ ଗାତରେ ସେ ପଶିବ। ଯେଉଁ ଖଡ଼ଗ ସେ ଶାଣିତ କରୁଛି ସେ ଖଡ଼ଗରେ ସେ ପତିତ ହେବ। ସମୟ ଆସିବ ଏମିତି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଜଣେ ସୌର ଆଦିବାସୀ ପିଲା କହୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଭାବବାଣୀ ସିଷ୍ଟମର କଥା କହୁଥିଲା, ଆଜି ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ ସିନା, ସେ ତାର ନିଜର ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ବିନାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସୌର ଆଦିବାସୀ ବା ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେବେ ସେ ବିନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ କହିବି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଥିବ ଆଉ ସେ ମଣିଷ ବି ସବୁବେଳେ ଥିବ। ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନା ତାର ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ଜଗି ରହିବା ଆଉ ଦେଖିବା।